हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आपण माने जदि इंग्रजी रे कथावार्ता करिया पई प्रैक्टिस करूछंती ताहले बहुत बढ़िया कथा किंतु मो आपण मान को एमिते गोटिया उपाय नहीं आसीची आपण आज ठारो इंग्रजी रे कथावार्ता करी करी ही चलिबे। देखंतु आपण माने इंग्रजी रे कथावार्ता करिवा पई घरे विभिन्न उपाय अवलंबन करूथिबे। चेयर टेबल को मध्ये आपण कथावार्ता करूथिबे। माय पेन इज ऑन द टेबल बोली कहूथिबे। ओके द डॉग इज अंडर द टेबल बोली कहूथिबे। कम हियर गो देयर एमिति अनेक कथा कहूथिबे। मिरर सामना जाके प्रैक्टिस करूथिबे किंतु एई भली करिकरे भी आपण किछि जदि सफल हेई नांती ताहले आपण को गोटे काम करिया को पड़िबो। अनेक लोकक सहित इंग्रजी रे कथावार्ता करिकरी प्रैक्टिस करिया को पड़िबो। एले आपण कहिबे एइडा किमती आमर तो परिवेश सब ओडिया। एपटे देख ओडिया पछपटे देख ओडिया लेफ्ट राइट माने सब आड़े ओडिया ओडिया स्कूल को गले ऑफिस को गले बिजनेस सेंटर गले सब आड़े ओडिया 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 समस्ते ओडिया कहउछंती। तो मु केमिति कहा सहित इंग्रजी रे कथावार्ता करबी। मु जदि ऊपर पके हेकरी इंग्लिश रे कहबी से तो कहबो देखै होउची इनसल्ट करिवे मते मु केमिति प्रैक्टिस करबी। देखंतु इंग्रजी रे जदि आपण फ्लुएंसी हेबार जदि अछि इंग्लिश रे कथावार्ता करिया पई जदि चाहूचंती ताहले अन्य काहा सहित आपण इंग्रजी रे कथावार्ता करिबा को पड़िबो। नहले एटा केबे भी संभव हेबो नाही। सेइथि पई बोली मु आपण मानक पई एही वीडियो टी बनै देछि जा फल रे आपण इंग्रजी कहूथिबा परिवेश आपण खुद निजे बनेबे। ओके यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ इंग्लिश स्पीकिंग environment because I'm with you right now. I'm gonna teach you how can you make yourself a English speaking environment. Okay, let's start. तो देखो तो प्रिय दर्शक बंधु मो पाखरे गोटे एप्लिकेशन अछि। मो पाखरे गोटे एप्लिकेशन अछि जो एप्लिकेशन थ्रू आपनकर आख पाखरे कोन ओडिया लोक ही अछंती ताहले आपण निजे निजर परिवेश बनेबे इंग्लिश कहउथिबा लोक परिवेश। तो देखंतु मो पाखरे भी ओडिया लोक अछंती मोर सांग साथी संपर्क सब ओडिया लोक अछंती किंतु मोर परिवेश मु निजे खुद बनेछि इंग्लिश कहउथिबा परिवेश। लेट्स सी मु वर्तमान गोटी एप्लिकेशन ओपन करिया को जाउछि। सेही एप्लिकेशन टीर नाम होउछि कोन जानिचंती सेही एप्लिकेशन टीर नाम होउछि सीवी। वर्तमान ओपन करि दाउछि देखंतु ओपन करूछि। तो देखंतु देखुचंती ओपन करदेली ता सहित मध्य मु बर्तमान स्क्रीन रेकॉर्ड ना स्क्रीन रेकॉर्ड द्वारा प्रॉब्लम हेबो मु आपन सामने कथा हेई कि देखेबी। तो देखिया को पाई परचंती ए होची सीवी एप्लिकेशन। प्रथम रे मु पुणी मूल को जाइबे मूल को जाई कि देखिया को पाई परचंती एई एप्लिकेशन आपन प्ले स्टोर रु पाइबे किंबा एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रु भी आपन पाई परिबे एई एप्लिकेशन। तो खोली देबे खोलो खोलो आपन को कोन से मागिबो जानिचंती आपण को बयसर आपण इंग्रजी माने जीरो अछंती बिगनर की आ आपण मेल ना फीमेल ए सब मागियो तापरे आपण को कोन माने जीमेल रे लॉगिन करिया को पड़िबो ए सब किछि करिवे। तापरे आपण मेल ना फीमेल जदि फीमेल अछंती ताले आपण को सहित फीमेल ही जोड़ी हेबे आ आपण जदि मेल अछंती ताले आपण मेल माने ही आपण सहित जोड़ी हेबे। ओके तो आ गोटे कथा कहबी आपण जदि बिगनर ताले बिगनर सहित ही आपण साक्षात हबो। आपण माने डरिबा किछि दरकार नै जो माने आपन सहित कथा हेबे से माने भी इंग्रजी सिखुथिबा लोक। ओके आपण भाबे काले ओ से नॉन स्टॉप से इंग्लिश कहि कहि जीव मु कोन कहि परबी मु सिखुची एमिति भाबुते नाय आपण बाछि थिबे ना आपण जो माने कि एडवांस लेवल इंग्लिश कहउछथि सेमान को बाछि थिबे कि ना आपण को सेटा ऑप्शन आसीबो जे जो माने सिखुचंती न्यू बिगनर सेमान को सहित कथा आपण बाछिबे सेटा ऑप्शन देइथिबो। ओके किछि सिखाइला ना विषय नाय तो मु आपण को सामने रे मु जण को कनेक्ट करबी आ कथा हेकरी आपण को भी देखैबी। ओके बहुत मजा आसी जीवो। तो देखंतो एबे बटन क्लिक कर देली क्लिक कला परे देखिया को पाई पारथि एठी सब जो माने इंग्रजी रे कथावार्ता हेबा प्रैक्टिस करथि एठी सब अछंती एठी क्लिक कर देली क्लिक कला परे एठी देखिया को पाई क्लिक कर दउची ये बटन सर्चिंग रे अछि काहाकू ना काहाकू लागि जीवो चाहिले ये कोन जे कुवैत कंट्री लागिवो चाहिले अरब कोनसी कंट्री लागिवो कि पाकिस्तान किबा कोनसी हमर पड़ोसी देश किबा चाइना किबा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एमती डिफरेंट लागिवो किबा आम देश लागि किबा ओडिया लोक को भी लागिवो। ओके तो देखंतु वेट रे अछि
टिके वेट करंतु ओके मजा आपण परिवेश लागी गला देखंतु लागी हेलो हेलो Hello. Hi. Good हाँ evening. हाय गुड इवनिंग Hello. हाँ where are you from Yeah. Good evening. हाँ hello where are you from Hi. Hi. So, what is your name? हाँ my name is Bandit Nayak where are you from hello I'm from Maharashtra. wow And you? wonderful I'm connecting from Odisha Kanmal district and I'm from Maharashtra. yeah one second please Sorry, actually, your voice is cracking. oh my god here just network issues happening like this so I'm sorry for that so we have to manage Okay. Okay. okay okay Yeah. So, where are you from? I'm connecting from Odisha Kandhmal district Okay. Okay. uh-huh. So, what do? You are a student or No, you sir. are doing a No, I'm a teacher. job? I'm teacher and a YouTuber also. I have an educational YouTube channel. That's educational name. YouTube channel's name is Bandit Teaching Trick YouTube channel. There are about 1 million 1 lakh subscribers. Oh my god. कटिगला जेहेतु नेटवर्क इश्यू जेहेतु मो गोटे मोर कोन क्लासरूम जोटा कि आम एठी बनैछि कोन गोटे स्टूडियो बनैछि ए स्टूडियो भितर मो कहूछि ना नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम आछि तेणु कि एठी प्रॉब्लम होछि कथा हेबारे होछि तथापि व्यस्त बा दरकार नै मोर अनेक सुविधा अछि आउरी भी मो जदि कटिगला एठी गोटे स्टार चिन्ह अछि स्टार टाको क्लिक कर देबी तापर पुनी आउ थरे कनेक्ट करबी बट मजा आसीଯିव एते इंटरेस्ट इंग्राजी रे कथबार्ता करिया प्रैक्टिस करिया टिके वेट पुनी थरे एमती आसीगला एबे देखंतु क्लिक बटन से सर्चिंग करूछि ओके दुई प्रकार आपण 30 मिनिट ही सॉरी लागि गला हेलो Hello. हाँ गुड इवनिंग Hello. हेलो गुड इवनिंग Hello. हेलो ब्रो गुड इवनिंग वेयर आर यू फ्रॉम I'm from Delhi. Delhi wow capital of India Where are you? I'm connecting from Odisha yeah Oh, from Odisha. Oh, great. yes So, sir what you do? no sir basically nowadays I'm living at my home and I'm a teacher and YouTuber also I have an educational YouTube channel that's name is Bandit Teaching Trick YouTube channel and there are about 1 million 1 lakh subscribers I have been teaching there English and mathematics Okay. but about you Can you tell me like how to? Okay. I want to know that like about your journey or something. So Okay. can you tell me about your journey like for like as a teacher to YouTuber? I mean YouTuber, become a YouTuber. So I'm also teacher. So I'm teaching to the student about like I'm teaching the student of robotics and AI. yeah So can I tell me like how can I start the YouTube things and to become a YouTuber or to yeah get a lot of subscribers or something. So can you tell me? wow your curiosity is excellent I want to appreciate you because your curiosity is appreciable okay I have been open my YouTube channel since 2017 and if you open your YouTube channel if you want to open your YouTube channel then which niche you want to upload which category video do you want to make okay depend on that if you want to make educational relative video then you can make like this video okay and that content should be very important to student very long thing to students should be long thing students okay after that your content will run very fast and you can grow with your YouTube channels and you can get a lot of subscribe also Okay, and per day I have to upload the video or alternative time I can upload the video. okay
How kind of videos have you been uploading on your YouTube channel? Actually, I was thinking about that, but I will do what I do, like educational also, like sometimes robotics things, sometimes AI things, Okay. teach the student like any Okay. I robotics, think any robot. okay. I think you have been practicing with AI to practicing to English speaking. Okay. Okay. But I have been practicing speaking English since 2 years. Sorry, 2 months ago. Okay, but this application very usable application. Every students can use this application. And what is your opinion for this application? Yeah, it's good because I'm using it regularly. When have you been using this application? I think last 5 to 6 months. Yeah. Good. Your reason of learning English, is it? Yes. Good. Thank you very much. After connecting you, I'm very smashing and chopped also. Cut. केमती लगिला बढ़िया आपण प्रैक्टिस करि पारिबे मु बेले बेले एमान सहित कोन फॉरेन स्टाइल रे भी कथा होची कथा हिजबे कि मस्त लागिबा ट्राई लेट्स ट्राई नाउ ओके मुडे फॉरेन स्टाइल रे कथा हिबे ओके देखंतो कोडे एठी गुडे से देई देला गुडे भलो अवार्ड रे देला आउ थरे वेट मजा आस जीवो ओके आपण एही एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन रु पाई जिवे ओके तो आपण एठी प्रीमियम भी अछि आपण पैसा बांधी के जदी एठी करिवे सब लागिबो हेलो हाय ब्रो हां आई एम कनेक्टिंग यू Bandit नायक फ्रॉम ओडिशा वेयर आर यू फ्रॉम I am from Bhopal. Currently, I am from Bhopal. My name is Sanjay Pandit. wow Bhopal heart of India Madhya Pradesh it's good place I have been there sometime because Your voice is break. oh my god so I'm very sad for that because So you, okay because I am a YouTuber so no, it's okay. okay because I am a YouTuber so Yeah. I am in my studio room so No, it's yeah. I'm in my studio room so here network issues so I'm sorry for that because we have to manage so I'm okay you can proceed now I will manage. yeah You tell me about you proceed. tell me about you I want to know about your short introduction Yeah, okay. Actually, my name is Sanjay Pandit. I am from Bihar. Currently, I live in Bhopal. Due to my study reason, currently I am pursuing a master course that is MCA yeah at LNCT University. yeah In my family, there is a 5 member, yeah including me, my father. I have one brother, younger brother, grandfather, and father, mother. My father is a farmer, and mother is a housewife. wow Talk about my hobby. My hobby is playing cricket and kabaddi. My goal is I want to become a successful data engineer. yeah excellent your short introduction like a piece of cake after now I'm very glad for you okay but if you want to know about my short introduction then I can speak you do you want to know Sir, you are breaking. I can't listen clearly. okay what shall I do for that because I'm in a my studio room so here No, it's okay. okay so my name is Bandit Nayak I have done BCom and currently I am a YouTuber also
I have an educational YouTube channel. That's name is Bandit Teaching Trick YouTube channel. There are about 1 million. There are about 1 million, 1 lakh plus subscribers. I have been teaching there. I have been teaching there English and mathematics. Not only I have been teaching there English and mathematics, but also I give tips about how can we grow with YouTube channels and how can earn money from online like this, etc. Okay. Okay. You mean you are a teacher, English teacher? Yeah. Shortly. Yeah. Okay. Can you add some advice to me for improving my English, because I am struggling currently for improving my English. Yeah, brother. Listen. I'm also practicing to speak English, because when I teach to students, that time I teach my native language to English, because I'm connecting you from Odisha. Okay, Odisha people speak Odia language. Okay, their mother tongue is Odia. So I'm also Odia people. So when I teach to students, that time I teach Odia to English. So it's not good for me to speak English. So I have been practicing as you. Okay, I have been practicing as you. Okay. Thank you very much. Thank you. ଶୁଣିଲେ ତ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି କାହାକୁ, ଦେଖିବା ଟିକେ ସରି କାହାକୁ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଏତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇକି ଶିଖେଇକି ସମୟ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ମୁଁ ଗପିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଥା ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି ନା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫରେନ୍ରେ ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି କନଭରସେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ସ୍କାଇପି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଓକେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ହେଉଛି। ଓକେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ କଥା ହେଉଛି, ସେଠି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିପଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣ ଓକେ ନିଜର ପରିବେଶ ଆପଣ ଖୁଦ ବନେଇବେ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ। এইটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି। ଓକେ, এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ କହନ୍ତୁ ବା ନ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଜାସେ ଲଗେଇଦେବେ, କଥା ହେଇକି କାହା ସହିତ କହିବେ। ଓକେ, ମୋର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖାଉଛି, ଓକେ, ସେମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଜା ହେଇଗଲା ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଭଲ ପାଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନରେ କାହା ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବି ଗ୍ରାମାର ଜାଣିନଥିବେ, ଟେନ୍ସ ଉପରେ ନଲେଜ ନଥିବ, ମଡାଲ ଉପରେ ନଲେଜ ନଥିବ, କେମିତି ଆପଣ କଥା ହେବେ? ୟେସ୍ ଗୋ କମ୍ ଏମିତି କହିବେ କି? ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର, ମୁଁ ଖାଇଲି ଏବଂ ଆସିଲି କହିବାର ଅଛି। ଆଇ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଏମିତି କହିବେ, ଆଇ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏମିତି କହିବେ ନା। ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଟେନ୍ସ ବି କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ତାର ସବୁ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯାଇକିରି ତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ କ୍ଲାସ୍, ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ସେଠି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣ CV ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିକି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନ କରିଥିଲେ କରିଦେବେ। ଓକେ, ବେଲ୍କୁ ବି ବଜାଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।